अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है। और नाज़रीन, आज का जो मौजू है, मई के महीने में हम एंटर तो होने वाले हैं। जो पहले 10 दिन है मई के, वो कौन से ज़ोडिक साइन के लिए सबसे अच्छे रहेंगे और किन ज़ोडिक साइन से सबसे ज़्यादा इस 10 दिनों में फ़ायदा होगा। 1 से लेकर 10 मई 2026, और इस किसके कर्जे उतर हैं, किसके पास पैसा आ रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है और किसकी एजुकेशन अच्छी होने जा रही है, ये सारी बातें और टॉप ज़ोडिक साइन के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से हैं? ठीक सर है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। आपकी सर, मोहब्बत है। मई का महीने में एंटर होने वाले हैं, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल लास्ट में हम पहुंचे हुए हैं अप्रैल के। मई का महीना जो 10 दिन है, पहले शुरू के 10 दिन, इनमें टॉप ज़ोडिक साइन पहले 10 दिन में किनको फायदा है और एहतियात खास तौर पे किन्होंने करनी है, ट्रैवल किसने करना है, नहीं करना है, ये सारा बताइए। देखिए फलक, इसमें अगर हम लोग देखें तो मंथ ऑफ मई के जो पहले 10 दिन होंगे, उसमें खूबसूरती के एलिमेंट के एतबार से, रिस्क के लिहाज से, सफ़र के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से, बुलंदी के एतबार से, सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आएगा वो आएगा एरीज़। एरीज़ बुर्ज हुमर एक ऐसा बुर्ज है कि जो कि पैसे के एतबार से भी कामयाब तरक्की कर रहा है, इज़्ज़तों के एतबार से भी बढ़ावे की तरफ है, वसअत नज़री के एतबार से भी है, करियर कारोबार के एतबार से भी है, और इनकी सलाहियतें जो है वो निखरती और बढ़ती रहेंगी। तो इस एतबार से एरीज़ इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन बनेगा। और एरीज़ वाले अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को बढ़ावे की तरफ देखेंगे कि उनकी बीमारियां दूर होंगी, सेहत बेहतर होगी, हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ नजर आएगा और चीज़ें मुस्बत पहलुओं की तरफ तरतीब पाएंगी। फिर एरीज़ के बाद हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन। तो अगला ज़ोडिक साइन हमारे पास फिर इसमें आता है और वो है जेमिनी। जेमिनी एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकल आएगा। ना सिर्फ स्ट्रेस डिप्रेशन से निकलेगा, इनकी ज़िंदगी में, इनके घर में सुकून आएगा, अमन आएगी, बरकत आएगी, खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी में रिस्क बढ़ने के असबाब नज़र आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अनकरीब इनकी ज़िंदगी में अल्लाह इनको एक ऐसा रिस्क देना शुरू कर रहा है, एक ऐसी नेमतें बांटना शुरू कर रहा है जो इन्होंने कभी सोची भी ना होंगी, ख्वाहिश ज़रूर की होगी। इस एतबार से जेमिनी वालों की ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ और बरकतें इस महीने से शुरू हो रही हैं। जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर बनता है लियो बुर्ज असद। लियो बुर्ज असद वालों की बात करें तो इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ खुद इत्मीदी है, बुलंदी है, कॉन्फिडेंस है, स्टेबिलिटी है, सलाहियत है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं। पैसों के एतबार से चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ आएंगी। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में लोगों से रुके हुए काम बेहतर होना शुरू होंगे। इनकी ज़िंदगी में लोग इनको कहीं ना कहीं पे फेवर्स देने की तरफ बढ़ेंगे। लोग इनको कहीं ना कहीं पे अप्रोच करते हुए नजर आएंगे कि इनकी वसातत से चीज़ों को बेहतर बना लिया जाए। फिर लियंस वालों की ज़िंदगी में सफ़र है, रूहानियत है, नसीब कुशाई है, और कुछ ऐसे भी बुर्ज असद के हामिल होंगे जो कि अगर अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं तो उस एतबार से भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में अच्छी हो सकती हैं। लियो के बाद हम अगले बुर्ज की तरफ बढ़ें तो फिर वो आता है स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की बात करें तो स्कॉर्पियो एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो अपनी ज़िंदगी में हासदीन को ज़हीर होता हुआ देखेगा, अपनी ज़िंदगी में मुतवक्को तौर के ऊपर अपने काम की जगह के ऊपर इज्जत और बुलंदी और बढ़ावा देखेगा कि मुलाजमती तौर के ऊपर चीज़ें ग्रो कर रही हैं, प्रॉस्पर कर रही हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मोहब्बत है, क्रिएटिविटी है, अपनाइयत है, अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस करना है, फ़ायदा पहुँचाना है, या कहीं ना कहीं पे मिलनसारी और मोहब्बत के साथ साथ लोगों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश को पूरा करना भी है। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत सारी, आप यूँ समझिए कि इनके कोई विरासती मसले थे, कोई लिटिगेशन के मसले थे, वो इनकी ज़िंदगी में सुलझते हुए नजर आएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनको अपने इज़्ज़त के एतबार से, करियर के लिहाज से असबाब मुहैया होंगे कि ये चीज़ों को बेहतर बना सकें। तो ये हमारे पास आते हैं 4 वो बुरूज जो कि बहुत ही खुशकिस्मत हैं। फिर इसके बाद अगर पहले 10 दिनों में हम उन ज़ोडिक साइन्स की बात करें कि जो थोड़ा सा एहतियात कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थोड़ी सी मुश्किलात, परेशानियाँ नज़र आती हैं उनकी सिर्फ नेचर में, उनकी सोच में, उनकी आदत में। उनको सिर्फ अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी नेचर, अपने थॉट ऑफ इम्प्रेशन को थोड़ा सा बेहतर करना होगा, अपनी हिम्मत हौसले को बुलंद रखना होगा ताकि चीज़ें बेहतर हो पाएँ। उसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करेंगे तो वो ज़ोडिक साइन पे बनता है कैप्रिकॉन एक ऐसा ज़ोडिक साइन होगा जिसको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्किंग करनी है, जिसको अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रवाबत को बेहतर रखने की कोशिश करनी है, जिसको अपनी ज़िंदगी में जब भी सफ़र करना है तो सफ़र से पहले सबका ज़रूर देना है। कैप्रिकॉनियंस को अपनी ज़िंदगी में मुतवक्को तौर के ऊपर लोगों पे एतबार या ट्रस्ट करते हुए थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे पहले 10 दिन, लेकिन उसके बाद चीज़ें सुधरना शुरू होंगी। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे बुर्ज की बात करें तो दूसरा जो सेकंड ज़ोडिक साइन आएगा जिसको बहुत केयर की ज़रूरत है वो भी बनेगा एक्वेरियस बुर्ज की तरफ।
ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے تو ایکویرینس والے اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے پر تھوڑا سا مشکل دور سے گزر رہے ہیں. ان کو اپنی زندگی میں بیماریوں سے کیئر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنی زندگی میں اپنے وہم وسوسوں کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنی زندگی میں لوگوں پہ کسی طور کے اوپر ٹرسٹ ایشوز جو ہیں اس کو کسی طور کے اوپر سنبھالے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ ایکویریس ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ تفکرات میں الجھا رہے گا, ذہنی طور کے اوپر نہ صرف تفکرات میں الجھا رہے گا بلکہ کسی نہ کسی طور کے اوپر مسائل, مشکل, پریشانیوں کے اعتبار سے بھی چیزوں کو تھوڑا سا بلا وجہ اپنے اوپر حاوی اور طاری کرتے رہیں گے. پیسوں کے اعتبار سے لوگوں کو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ لوگ ان کے پیسے کھا سکتے ہیں, ان کے پیسے دبا سکتے ہیں اور ان کو بعد میں پریشانی ہوگی. ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو مزید اور زیادہ خوشگوار کیا جا سکتا ہے. پھر پہلے 10 دنوں میں ایک ایسی خوبصورت گھڑی آ رہی ہے کہ جس میں آپ اپنے خاص مقصد کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی خاص وظیفہ پڑھیں, جو کہ میں بتاتا ہوں, تو آپ اپنی زندگی میں حصول مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں حصول مرتبے کے ساتھ ساتھ حصول مراد حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کی نظروں میں عزتیں, بلندیاں, ترقی حاصل کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر آپ نے ایک صدقہ دینا ہے پہلے 10 دن. یہ جو صدقہ دیں گے یہ رہے گا پہلے 10 دنوں میں. جب بھی ہفتے کا دینا ہے تو آپ نے بلیک کلر کی چیز کا صدقہ ضرور دینا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پہلے 10 دنوں میں آپ نے جو صدقہ کے ساتھ ساتھ ایک ورد اور وظیفہ کرنا ہے, اس میں بلیک کپڑا, کوئی بھی چیز, کالے تل, چائے کی پتی, کلونجی, کھجوریں, دال دے دیں, ڈرنکس, چاکلیٹس اور گلاب جامن. آپ اپنی اپنی توفیق, اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے ملک اور شہر کے مطابق صدقہ کریں. پھر اس کے بعد آپ نے جو ورد اور وظیفہ کرنا ہے پورے 10 دن, پہلے 10 دن اپنی زندگی میں ہر طرح کی مشکل, پریشانی, اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی اور اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے, راحتوں کے لیے, پریشانیوں کے سلوشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لے آئے, نہ صرف گھر کے اعتبار سے بلکہ گھر کے باہر بھی, پیسے کے اعتبار سے بھی, بچوں کے اعتبار سے بھی, محبت کے لحاظ سے بھی, ازدواجی طور کے اوپر بھی. یہ جو آپ پڑھیں گے یہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ. اس کو آپ نے ملا کے سورہ طلاق کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے, صرف ان 2 آیات مبارکہ کی. 2 نمبر آیت کا آخری حصہ اور 3 نمبر کا پہلا حصہ, اس کو ملا کے پڑھیں گے اور اس کی تعداد ہوگی 100 مرتبہ. 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد ایک دفعہ پورے دن میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ کی زندگی میں ہر مشکل سے مشکل پریشانی بھی ایسے دور ہوگی وہ جیسے تھی ہی نہیں. یہ کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل و کرم کرے گا کہ چیزیں آپ کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھے انداز میں تبدیل ہوں. ٹھیک ہے سر. سر ایک ایک کوشچن چھوٹا چھوٹا یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن کس کی اچھی آگے دیکھ رہے ہیں مئی میں؟ منتھ آف مئی میں ایجوکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں میجرلی طور کے اوپر سب سے پہلے تو ہے ہمارے پاس لیو, پھر ہمارے پاس ہے لبرا, پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے سیجیٹیریس. یہ اسٹوڈنٹس کی بات ہے, اسٹوڈنٹس کی 3 ایسے بروج ہیں کہ جن کی ایجوکیشنل اسٹڈیز جو ہیں وہ نسبتاً بہت اچھی نسبت. لیو, لبرا, سیجیٹیریس 3. مطلب اگر یہ کوئی محکمے کا بھی پیپر دے رہے ہیں تو وہ بھی صحیح. دیکھیں اگر کوئی اسپیشلائزیشن کا پیپرز ہے, جیسے آج کل اگر ہم لوگ دیکھیں تو او اے لیولس کے پیپرز ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہ آپ کی گریجویشن کی اسائنمنٹ, سبمیشنز, یا کوئی اسپیشلائزیشنز, یا کوئی ایسا ایگزام ہے جو کہ آپ نے آن لائن دینا ہے کسی بھی پرپس کے لیے, تو اگر وہ بھی ایگزام انہی ڈیٹس میں ہو رہا ہے منتھ آف مئی کے پہلے 10 دنوں میں, تو اس اعتبار سے یہ 3 زوڈک سائنس ہیں, لیو, لبرا, اسکارپیو, جن کی سیجیٹیریس, کہ جن کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایجوکیشن اور ایگزامس کلیئرنس کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی ہوں. اچھا یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ جب پیپر کوئی خوشی کا کام کرنے جائیں تو دہی کھا کے جانا چاہیے, یہ صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آپ دہی لے لیں, دودھ لے لیں, پانی لے لیں, بیسیکلی طور کے اوپر یہ تینوں چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں چاند کے ساتھ. وائٹ ایلیمنٹ ہے, آپ کی باڈی کے اندر جائے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے گا. اچھا, تو آپ پانی بھی پی کے چلے جائیں, دودھ بھی پی کے چلے جائیں, تو آپ کو وہی فائدہ ہوگا جو کہ آپ دہی کو استعمال دودھ پی لیں اس کے اندر پانی, کیونکہ بیسیکلی طور کے اوپر چاند جو ہے وہ آپ کی باڈی میں, آپ کے اورا میں, آپ کے جذبات میں, آپ کے ایموشنز میں مثبت پہلو لے کے آتا ہے. حوصلے کی طرف جائیں گے اور کہیں نہ کہیں پہ زندگی میں پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. تو اگر آپ پانی کا گلاس پی رہے ہیں تو اس کو پینے سے پہلے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی کے اندر وہ روحانی تاثیر حاصل کر لیں اور اس کو ڈرنک کر لیں. آپ کے اندر جب وہ پانی جائے گا تو آپ آٹومیٹکلی طور کے اوپر انرجائز ہو جائیں گے. تو انرجی ڈرنک سے بہتر ہے کہ آپ پانی کے اوپر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیے, پھر اس کے بعد وہ پانی پی لیں تو آپ کو وہی چارج ملے گا جو کہ آپ
किसी भी एनर्जी ड्रिंक के 10 मरतबा पीने से चार्ज हो जाए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में जुड़े रहें। हमारी चैनल, हमारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर होती है, इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आप फेसबुक पे कहीं पे भी देखें तो शाहजी का नंबर ये जो स्क्रीन पे चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, वज़ाइफ से मोइज़ात चैनल के ऊपर, तो यही नंबर है। बाकी शाहजी अपना नंबर बताएं। मेरा नंबर जो पर्सनली तौर के ऊपर मैं खुद यूज़ कर रहा होता हूँ 0300 948 3758। 58, तो ये शाहजी का नंबर है। तो आपने इस पर रब्ता करके कोई भी मसला है, कन्फ्लिक्ट है, आप बताएं कि जी फलक के साथ आपका इंटरव्यू देखा था, तो ये मैटर्स हैं, ये मामलात हैं, क्या करें, तो मशवरा ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।